अपडेट सध्या अशा तरेन आसा की तुमकां जशें सगळ्यांक खबर आसा की बज बाय रोमियो लेन हो जो नायट क्लब आसा आनी ह्या नायट क्लबाक जो भयानक उजो लागून जे 25 जण मरण पावले ह्या संदर्भात अंजुना पुलिसांनी आतां मेरेन 11 एक्युजांक अरेस्ट करून आपल्या ताब्यात दवरले आनी काल आमी पळयलां की अंजुना पुलिसांनी जी चार्जशीट आसा पळय ती फायल केल्ली आसा कमीत कमी 4150 पानांची चार्जशीट जी आसा ही फायल केल्ली आसा आनी टोटल 306 जे आसात हे विटनसीस तेंच्यांनी एकठांय करून दवरलेले आसा तर त्याच प्रमाणे चार्जशीट जी फायल केल्या ही 13 एक्युजांच्या अगेन्स्ट चार्जशीट आसा पळय ती फायल केल्ली आसा तेतूंतले जे दोन आरोपी आसात जे एक्यूज आसात पळय ते आसात की आरपारो पंचायतीचो सेक्रेटरी रघुवीर बाकर व त्याच प्रमाणे आरपारो पंचायतीचो एक्स सरपंच रोशन रेडकर हे दोन एक्यूज असले आयज अखेर अशी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा की आरपारो पंचायतीचो सेक्रेटरी आनी सरपंच रघुवीर बाकर आनी रोशन रेडकर हेंची आयज म्हापसा सेशन कोर्टा तर्फे बेल जी आसा ही ग्रांट जाल्ली आसा ऑन द पर्सनल बॉन्ड ऑफ 50,000 रुपीज आता आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की जे बाकीचे एक्यूज आसात तेंचेर कशा तरेन कारवाई जातली हे आमी फुडें जाणून घेवपाक सद्याक प्रयत्न करूया आता जी दोगांची बेल ग्रांट जाल्ली आसा तेंची फॉर्मेलिटी कंप्लीट जाल्या उपरांत तांकां आतां रिलीज केले वयतले आता आमी अंजुना पुलिसा कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की बाकीचे जे एक्यूज आसा तेंचेर कशा तरेन कारवाई जातली व जो लँड ओनर जो आसा सुरेंद्र सिंग घोषला हेचेर कशा तरेन कारवाई जातली हे सुद्दां आमी फुडें जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया व त्याच प्रमाणे जशें हांवें तुमकां सांगलें की जे 25 जाण मरण पावले तांकां व तांच्या फॅमिलीक कशा तरेन फुडें न्याय मेळटलो हे सुद्दां आमी जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करतले जी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा ती म्हटल्यार की आरपारा पंचायतीचो सेक्रेटरी रघुवीर बाकर व आरपारा पंचायतीचो एक्स सरपंच रोशन रेडकर हेंची बेल जी आसा ही सद्याक ग्रांट जाल्ली आसा सो अशीच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले पळयत राव तुमी इनगो खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.